성가대하고 통역하고 바쁩니다. Il est très occupé pour faire la chorale et la traduction également. 우리 옆에 있는 분들하고 인사 한번 하십시다. Saluons les uns les autres. 하나님이 주시는 기회를 놓치지 맙시다. Ne perdons pas l'occasion que Dieu nous donne. 제가 그 직장 생활할 때 굉장히 이렇게 갈급할 때가 있었습니다. Moi, quand j'étais en train de travailler, j'avais des moments où j'avais beaucoup de soif. 근데 분명히 뭐 안정된 직장을 다니고 있었고 또 돈도 많이 벌고 있었고 또 가정도 이루어서 뭐 문제가 없었는데 영적으로 되게 갈급해졌습니다. Alors que c'était des moments où mon travail était assez stable avec un bon salaire et ma famille allait bien, donc tout allait bien, mais spirituellement j'avais la soif. 그래서 우리 하나님의 자녀들은 결국 하나님과 소통이 안 되면은 아무리 육신적으로 문제가 없어도 무너지게 돼 있습니다. Ce qui signifie que les enfants de Dieu, en fait, même si tout va bien pour eux, s'ils n'ont pas une communication spirituelle avec Dieu, finalement ils vont échouer. 그러니까 이제 영적으로 답을 얻지 못하고 하나님의 은혜 받지 못하니까 결국은 영적인 문제가 들어오는 거죠. Parce que spirituellement, ils n'ont pas la nourriture spirituelle, donc ils vont finalement rencontrer des problèmes spirituels. 영적으로 되게 방황이 되는 겁니다. Donc j'étais en train de, en quelque sorte, vagabonder spirituellement. 이제 그게 지속이 되니까 나중에는 육신에까지 문제가 오는 겁니다. Et puisque cela continuait, mon corps physique rencontrait également des problèmes. 그게 굉장히 좀 위기가 들어온 거죠. Donc c'était une sorte de crise pour moi, pour ma vie personnelle. 뭐 보통 사람들은 그 정도 되면 이제 무너지는 겁니다. Les gens ordinaires, en fait, quand ils rencontrent ce genre de problème, ils vont échouer. 근데 하나님의 자녀는 하나님께서 이제 기회를 주시는 거죠. Mais pour les enfants de Dieu, Dieu donne toujours des opportunités. 그때에 하나님이 저한테 복음을 깨닫게 하셨어요. Et à ce moment-là, Dieu m'a fait comprendre l'évangile. 지금 생각해 보면은 굉장한 내 인생의 전환점이고 기회였습니다. Maintenant que j'y pense, c'était un grand point tournant de ma vie. C'était une occasion donnée par Dieu. 이게 한문으로 보면은 위기라는 단어가 있잖아요. En fait, quand on écrit le mot crise en coréen, il y a en fait deux mots qui sont composés. 그 위기라는 단어의 한문 글씨가요. 위험과 기회라는 단어가 포함되어 En 있어요. fait, le mot crise en coréen en fait est constitué de deux mots que sont le danger et l'occasion. 그 위기가 왔다는 말은 굉장히 위험하다는 거죠. Et donc, ce qui signifie qu'en coréen, si une crise est venue, ça veut dire que c'est un danger. 무너질 수 있다라는 얘기입니다. Ça veut dire que c'est aussi un danger qui nous fait tomber. 실패할 수 있는 시간표라는 Ce 거죠. sont des moments où on peut très bien échouer. 근데 오히려 그 시간표가 또 무엇을 포함하고 있느냐 하면 기회라는 것을 포함하고 Mais ce même temps qui nous donne des dangers, c'est aussi un temps d'occasion pour nous. 있어요. 하나님께서는 우리한테 계속해서 기회를 주시는 겁니다. Et donc Dieu continue de nous donner des occasions, des opportunités à être restaurés. 제 인생이 완전히 무너질 그 시간표에 하나님께서 저한테 기회를 주셔서 제 인생이 완전히 복음으로 결론 내리는 그런 시간표를 주신 Et 거죠. donc à ce moment où j'ai pu échouer totalement ma vie, en fait, Dieu m'a accordé une occasion pour restaurer ma vie. 그때 이후로 제 인생은 완전히 바뀌었거든요. Et après ce moment-là, ma vie a complètement changé. 지금 오늘 본문을 우리가 읽었잖아요. Nous avons lu ensemble les versets bibliques. 이 본문이 언제 일어난 배경이냐 하면은 예수님께서 이제 드디어 조금 있으면은 붙잡혀서 십자가 지시는 그 주간에 일어났던 일입니다. En fait, c'est ce contenu, les versets bibliques nous parlent d'une scène où Jésus, dans une semaine après, il allait être arrêté et crucifié. 그러니까 사복음서를 자세히 읽어보면은요, 그 예수님이 십자가 지시는 그 주간에 많은 일들이 일어납니다. Et si vous lisez attentivement en fait les 4 évangiles, vous verrez qu'il y a beaucoup de choses qui se passent dans la semaine où Jésus a été crucifié. 그래서 성경에서 그 부분을 기록한 내용이 굉장히 깁니다. Et donc la Bible, dans ces livres-là, dans ces évangiles, en fait, les passages qui expliquent la semaine de la crucifixion, en fait, est très longue. En fait. 왜냐하면 이제 십자가 지시고 죽을 시간표가 다 됐기 때문에. Parce que c'était des moments importants, parce que l'événement de la croix s'approchait de lui. 왜 사람이 왜 죽을 때 되면은 이렇게 중요한 말을 하잖아요.
En plus, quand les hommes, en fait, quand ils font face à la mort, ils disent des choses importantes. 그걸 유언이라고 하지 않습니까? Parfois, ça peut être des testaments. 그 유언을 굉장히 중요하게 생각합니다. Et donc, les testaments, ce sont des choses très importantes dans la vie d'un homme. 그 저희 아버님이 돌아가실 때 일찍 돌아가셨는데 돌아가실 때 유언을 남겼어요. Il y a mon père qui est décédé très tôt et il nous a laissé un testament. 그 광식이는 꼭 대학까지 공부를 시켜라. 이랬어요. Il a dit à ma mère que Guangxi, il doit faire les études universitaires absolument. 그래 우리 형도 대학 못 나왔고 밑에 여동생도 대학 못 나왔는데 저는 대학 Et 나왔어요. c'est pour ça que mon grand frère, il n'a pas fait d'université, ni ma sœur, mais moi j'ai fait l'université. 대학만 나온 게 아니고 그 신학 대학원까지 다녀가지고 공부 많이 Et 했습니다. donc non seulement que j'ai fait l'université, mais je suis aussi allé au séminaire théologique pour faire une sorte de master, donc j'ai fait beaucoup d'études. 그때가 굉장히 어려울 때인데 아버지의 유언이 그래가지고 우리 어머님이 끝까지 저를 공부를 시켰습니다. Alors que c'était des moments difficiles, on avait des difficultés financières, mais comme c'était le testament de mon père, ma mère s'est efforcée à faire ça. 그 돌아가실 때 이제 부탁하는 말이니까 꼭 마음에 간직이 되잖아요. Parce que comme c'est quelque chose qu'il a dit au moment où il allait mourir, donc c'est un mot très important. 그 예수님이 이제 죽으실 시간표가 다 돼가는 거예요. Et donc aujourd'hui aussi, on fait face à un moment où Jésus s'approchait de la mort. 그 일주일 동안에 한 일도 많고 하신 메시지도 어마어마합니다. Et donc dans la semaine de cette crucifixion, en fait, il a fait beaucoup de choses. Il a donné également beaucoup de 그 paraboles. 예수님은 뭐 유언적 메시지는 아니죠. Bien sûr, les messages que Jésus donne, ce ne sont pas des messages de testament, 육신이 이제 죽으시는 것이지 실제로 예수님은 죽으실 분이 아니죠. parce que c'est juste son corps physique qui va mourir, mais Jésus ne va pas mourir. 그러나 육신적으로 제자들과 그리고 예수 믿는 사람들과 함께 이제 있을 수가 없습니다. Mais physiquement, en tout cas, il ne pouvait plus être avec les apôtres. 그리고 이제는 하늘로 돌아가셔야 되는 Et 거예요. donc, dans peu de temps après, il allait retourner au ciel. 그때 집중적으로 메시지를 주신 겁니다. Et donc, avant de rencontrer cet événement-là, en fait, il a intensifié sa parole. 그리고 부활하시고 난 다음에 더 중요한 메시지를 또 주셨어요. Et puis après sa résurrection, des messages plus importants ont été donnés également. 그러니까 이제 하나님을 믿는 우리 하나님의 자녀들한테는 이 의미와 메시지 내용은 굉장히 중요한 거죠. Et donc, les paroles que nous abordons en ces moments, en fait, ce sont des paroles pour nous qui sommes enfants de Dieu très importants. 그 마태복음 21장과 22장에 보면은 세 가지 비유가 나옵니다. Lorsque nous regardons Matthieu chapitre 21, il y a 3 paraboles. 또 그 뒤로 가면은 또 천국에 대한 다른 비유들도 나옵니다. Et puis ensuite, nous verrons également d'autres paraboles sur le royaume des cieux. 근데 이 비유는 왜 중요하냐 하면은 그때 그 당시에 하나님을 믿고 있는 유대인들에게 주신 메시지란 말이에요. Alors pourquoi est-ce que ces paraboles sont importantes? Parce que c'était des paroles adressées aux Juifs qui étaient censés croire en Jésus-Christ. 이 말씀을 잘 알아들었던 사람들은 뭐 듣지를 못했어요. 듣지를 못했는데 결국은 그 유대인들이 말씀대로 성취되어 갖고 완전히 멸망합니다. Et finalement, en fait, les personnes qui comprenaient très bien la parole, ils n'ont pas pu écouter ces paraboles. Et les Juifs qui ont écouté cela, en fait, ils ont désobéi à cette parole et ils connaissent la totale destruction. 그 들어도 못 깨닫는 거예요. Ça veut dire que même s'ils écoutent, ils vont pas comprendre. 그런데도 예수님은 말씀하십니다. Mais malgré tout, Jésus donne la parole. 그게 유대인들을 향한 하나님의 마음입니다. C'était également le cœur de Dieu envers les Juifs. 안 받아들이는 것은 그들의 잘못이고요. S'ils ne les acceptent pas, c'est leur faute. 예수님은 계속해서 깨달으라고 말씀을 주시는 거예요. Mais Jésus continue de donner la parole pour qu'ils comprennent. 하나님은 오늘도 우리에게 말씀하십니다. Et aujourd'hui aussi, Dieu nous donne la parole. 이제 우리가 안 받아들이면은 그거 우리께 안 되는 거예요. Et si nous n'acceptons pas cette parole-là, ça ne devient pas la nôtre. 그거는 하나님의 책임이 아니에요. Alors ce n'est plus la responsabilité de Dieu, 우리 책임입니다. c'est notre responsabilité. 하나님은 지금도 계속 말씀하고 계십니다. Même maintenant, Dieu nous donne la parole. 그래서 우리가 예배를 드리는 겁니다. C'est pour ça que nous faisons le culte. 말씀을 받는 C'est 겁니다. pour ça que nous écoutons la parole. de Dieu. 하나님의 음성을 듣는 C'est 겁니다. pour ça que nous voulons essayer d'écouter la voix de Dieu. 지난주에 두 아들 비유를 말씀했잖아요. La semaine dernière, nous avons fait la parabole des 2 fils. 한 아들은 포도원에 가갖고 일하겠다고 대답해놓고 안 갔습니다. Il y a un fils, en fait, qui a dit qu'il allait aller à la vigne, mais qui n'est pas allé. 근데 한 아들은 안 가겠다고 하고 갔습니다. Mais il y a l'autre fils qui a dit de ne pas y aller, qui a dit qu'il n'allait pas y aller, et finalement, il est allé travailler. 가겠다고 하고 안 간 사람들은 그때 당시에 유대 종교 지도자들을 말하고 있는 거예요. Et donc, ce premier fils, ce fils qui a dit qu'il allait aller, mais qui finalement qui n'est pas allé, ça en fait symbolise les Juifs qui fait semblant de croire en Jésus-Christ. 안 가겠다고 하고 다시 간 그 사람들은 그때 그 당시에 죄인 취급하던 세리와
죄인들, 창녀들이라고 말씀했습니다. Et finalement, l'autre fils qui est finalement allé, en fait, symbolise les personnes qui étaient caractérisées comme pécheurs à cette époque. 그러니까 예수님께서는 지금 너희가 하나님을 믿는다고 하면서 하나님의 말씀을 순종하지 않는다. Ça veut dire qu'en fait, Jésus est en train de dire que vous dites que vous êtes en train d'obéir à la parole de Dieu, mais ce n'est pas vrai. 모습은 하나님을 믿는 모습을 하고 매주일마다 예배를 드리는데 말씀에 순종하지 않는다. Peut-être vous avez cette apparence de faire le culte, vous venez au culte, mais vous n'êtes pas en train d'obéir à la parole de Dieu. 그러니까 세례 요한이 와서 복음을 전하는데 너희들이 회개하지 않지 않느냐. C'est pour ça que Jean-Baptiste, lorsqu'il est venu, il était en train de donner l'évangile, mais vous n'avez pas écouté sa parole. 그런데 죄인이라고 말하고 있는 세리와 창녀들은 세례 요한이 전하는 복음을 듣고 회개하고 세례를 받지 않느냐. Alors que celui qui récolte les impôts ou les prostituées, en fait, c'était des personnes pécheurs à cette époque-là, mais ils sont repentis, ils ont accepté la parole de Dieu. 그 비유를 유대인들에게 얘기한 거예요. Et donc il a fait cette parabole pour que les juifs, les personnes juives qui étaient là, écoutent ceci. 오늘 또 비유를 말합니다. Et aujourd'hui encore, Jésus va prendre une autre parabole. 악한 농부들 비유입니다. Il va faire maintenant la parabole des vignerons méchants. 한 주인이 있었습니다. Il y avait un maître qui était là. 그 돈 많은 주인이에요. C'était un maître riche. 그래서 포도원 농장을 만든 거예요. Donc il a fait en fait une vigne. 많은 돈을 투자해갖고 완벽하게 만들었습니다. Il a beaucoup investi là-dedans et il a fait que ça soit parfait. 그리고 농부들에게 세를 준 거예요. Et donc il a il a confié cette vigne aux vignerons. 그리고 타국에 갔다 그랬습니다. Et puis il est parti dans un autre pays. 이제 열매를 거둘 때가 돼가지고 종들을 보내갖고 포도 소출로 얻은 열매, 쉽게 말하면은 그 돈을 거두기 위해서 종들을 계속해서 보낸 겁니다. Et donc le temps de la récolte arrivait, donc il envoyait en fait des serviteurs pour que les fruits de sa vigne puissent être récoltés. 그러니까 이 농부들이 악한 농부들이 그 종들을 죽이고 때리고 핍박한 겁니다. Mais ces vignerons en fait qui étaient méchants, ils ont tué, ils ont battu, ils ont lapidé les serviteurs. 그러니까 그 주인이 다시 한번 기회를 주는 겁니다. Et le maître en fait va leur donner une autre occasion. 더 많은 종들을 보냈다고 성경은 La 기록하고 있어요. Bible nous dit que il a envoyé encore plus de serviteurs. 그러니까 또 여전히 죽이고 때리고 한 거예요. Et ils ont fait la même chose, ils les ont tués de la même manière. 그렇게 주인이 이제 마지막으로 경고하듯이 보낸 겁니다. Et pour la dernière fois, le maître va envoyer son fils. 자기 아들을 보낸 겁니다. Il va envoyer son fils. 그 내 아들은 존경하지 않겠느냐, 주인으로 대하지 않겠느냐 이렇게 생각하고 아들을 보낸 겁니다. Le maître s'est dit finalement que si j'envoie mon fils, ils auront du respect pour lui. 근데 그 이 악한 농부들이요, 그 주인의 아들까지 죽이고 포도원 밖에 버렸다 그랬습니다. Mais ces mauvais vignerons, en fait, finalement, ils vont tuer même le fils et ils l'ont jeté en dehors de la vigne. 여러분들 이거요, 예수님이 십자가 지기 전에 일어난 비유입니다. C'est une parabole qui a été faite avant que Jésus soit crucifié. 지금 예수님이 십자가에 죽을 것을 말하고 있는 거 아닙니까? Autrement dit, Jésus était en train de dire qu'il allait être crucifié. 그 주인은 하나님이고요. Et ce maître, c'est Dieu. 그 포도원을 만들어갖고 맡겨놓은 그 사람들은 전부 다 유대인들, 종교 지도자들 아닙니까? Et les vignerons de cette parabole, ce sont justement les juifs, les personnes religieuses, les pharisiens qui étaient là. 그래갖고 많은 종들을 보냈는데 그 종들을 다 죽인 거예요. Et donc, Dieu a envoyé énormément de serviteurs, mais les vignerons ont tué tous ces serviteurs. 하나님이 깨달으라고요, 얼마나 많은 선지자들을 보냈는지 모릅니다. Autrement dit, Dieu a envoyé tellement de prophètes pour que le peuple juif puisse comprendre. 구약 성경에 보면은요, 대선지서, 소선지서 해갖고요, 열몇 건, 거의 20권이나 되는 선지자들의 그 내용이 기록되어 있습니다. Dans l'Ancien Testament, vous verrez qu'il y a énormément de livres sur les prophètes. On fait en fait la distinction entre les prophètes majeurs et les prophètes mineurs. 근데 이 악한 농부들이, 쉽게 말하면 종교 지도자들이요, 그 사람들을, 그 선지자들을 핍박을 얼마나 핍박했는지 모릅니다. Mais ces vignerons, ces juifs, ont énormément persécuté ces prophètes. 그래갖고 막 심지어는 죽이기까지 했다니까요. Donc parfois, ils les ont même tués. 예레미야도 죽이고요, Jérémie a été tué, 이사야도 죽이고요. Isaïe aussi. 이래갖고요, 많은 선지자들을 Et 죽였다니까. donc beaucoup de prophètes comme ça, ils ont été tués. 드디어 아들까지 보냈습니다. Et maintenant, Dieu a envoyé son fils. 근데 그 아들도 죽여버리는 거예요. Et même son fils, ils l'ont tué. 야, 이러니까요, 이 비유를 예수님께서 말씀하시면서 그러면은 이 포도원 주인이 도대체 그 악한 농부들을 어떻게 하겠느냐? Alors en faisant cette parabole, Jésus va poser la question, qu'est-ce qu'on doit faire de ces vignerons qui continuent de tuer des gens. 그러니까
악한 자들을 진멸하고 포도원은 다른 농부들에게 또 맡길 것이다. 이렇게 말씀을 Alors 대답하잖아요. les gens vont répondre, il fera périr misérablement ces misérables et affirmera la vigne à d'autres vignerons. 실제로 그런 일들이 일어났습니다. Et réellement, ces choses-là se sont passées. 그래갖고 이스라엘 나라가 완전히 멸망했습니다. Et Israël connaît la destruction totale. 이 복음은 이방인들에게 넘어갔습니다. Et cet évangile est passé dans les mains des païens. 여러분들요, 지금 예수님께서 굉장히 중요한 비유의 말씀을 하고 계시는 거예요. Et donc, Jésus est en train de faire une parabole très importante. 이 유대인들은 하나님이 주시는 축복의 기회를 놓쳐버린 것입니다. Donc, à travers cette parabole, nous voyons que les Juifs, ils ont perdu l'occasion donnée par Dieu. 저와 여러분들은요, 오늘 하나님의 말씀을 들을 때에 하나님의 음성을 들어야 됩니다. Et donc, en écoutant la parole de Dieu aujourd'hui, il faut essayer d'écouter la voix de Dieu. 그래서 하나님의 계획을 붙잡고 복음의 기회를 회복해야 됩니다. Et en saisissant la parole de Dieu, il faut saisir cette occasion de l'évangile. 첫 번째입니다. Premièrement, 복음의 기회를 놓친 유대인입니다. le peuple juif qui a manqué à l'occasion de l'évangile. 여러분들 유대인들이 누굽니까? Qui sont les juifs? 그때 지도자들 중에 바리새인들이라고 있었지요. Il y avait en fait parmi les leaders des juifs des pharisiens. 그 사람들은 구별된 자란 뜻입니다. En fait, les pharisiens signifient être des personnes distinguées. 얼마나 구별됐느냐 하면 하나님의 말씀 율법대로 살려고 얼마나 노력한 사람들인지 모릅니다. C'était des personnes distinguées parce que c'était des personnes qui faisaient des efforts pour respecter toutes les lois de Dieu. 그래서 바리새인이라고 칭했단 C'est 말이에요. pour ça qu'on les appelait pharisiens. 매일 양을 잡으면서 피제사를 드리는 제사장들. Il y avait également des sacrificateurs qui tuaient tous les jours des agneaux. 성경 말씀을 달달 외울 정도로 뺏겨 쓰면서 성경 관계되는 일을 했던 서기관들. Il y avait également des scribes qui en fait faisaient la transcription de la Bible comme leur métier. 이 사람들이 유대 종교의 지도자들입니다. Et donc ces personnes-là, c'était justement les leaders de la religion juive. 그 이들이 대단합니다. C'était des personnes extraordinaires. 아마 여러분들 주위에요 유대인들이 있고 바리새인들이 있으면 아마 여러분들은요 그 사람들의 삶을 보고 아마 감동할 겁니다. Si autour de vous il y avait des personnes comme des pharisiens ou des scribes, je pense que vous seriez émus par leur comportement. 지금도 유대인들의 자녀 교육은 어마어마합니다. Et même aujourd'hui, l'éducation de la famille juive est extraordinaire. 우리나라는요 실은 부모하고 자녀하고 대화 잘 안 되잖아요. En Corée, finalement, il n'y a pas de réelle communication avec les parents et les enfants. 이게 세대 차이가 나거든요. Il y a des écarts de génération. 이게 대화가 잘 안 돼요. Donc il n'y a pas réellement une communication entre 물론 les 형식적인 générations. 대화야 하죠. Bien sûr, il y a des communications 근데 서로 소통이 잘 안 formelles, 돼요. mais il n'y a pas une vraie communication. 근데 유대인들은요 탈무드, 토라 이런 것들로 인해 갖고요 완전 소통하면서요 세대 격차, 세대 차이 없습니다. Mais chez les juifs, ce qu'on constate, c'est que à travers l'éducation des enfants, en fait, il n'y a pas tellement d'écart au sein des générations. 그만큼 교육이 뛰어납니다. C'est à tel point ils ont une très bonne éducation des enfants. 그만큼 유대인의 교육이 어마어마합니다. L'éducation des juifs est très reconnue. 그 교육을 받은 그 유대인들이요 그렇게 핍박 속에서도 세계의 노벨상을 3분의 1을 가져갑니다. Et même ces juifs qui étaient sous des persécutions extraordinaires, ils ont quand même remporté un tiers des prix Nobel. 그러니까 실력이나 규모나 이런 부분들이 굉장히 뛰어난 겁니다. Et donc, ils ont une certaine capacité qui dépasse celle des autres. 그래서 유명한 사람들 중에 유대인이 굉장히 많습니다. Et donc, parmi les personnes reconnues dans le monde entier, il y a beaucoup de personnes 아인슈타인도 juives. 유대인입니다. Il y a Einstein qui était juif. 키신저도 유대인입니다. Il y a Kissinger qui était aussi juif. 뭐 하여튼 우리가 들어도 이름 알만한 이름들의 유대인들이 너무너무 많습니다. Et beaucoup de noms que nous connaissons très bien qui sont juifs. 그만큼 실력이 뛰어난 거예요. Et donc, ils ont des capacités extraordinaires. 그만큼 대단한 유대인입니다. Donc, c'est un peuple qui est extraordinaire. 근데 오늘 예수님은 그 유대인들을 향해서 악한 농부의 비유를 했단 말이에요. Mais ce sont ces personnes-là qui ont été décrits comme des mauvais vignerons à travers la parabole de Jésus. 여러분들 이거는 굉장히 중요한 겁니다. Donc c'est une parole très importante. 아무리 실력이 뛰어나고 아무리 규모를 갖추고 아무리 능력이 있어도 복음 모르면은 절대로 영적인 문제 해결할 수 없습니다. Cela signifie que même si nous avons des capacités extraordinaires, des moyens importants, si nous ne connaissons pas l'évangile, on ne peut pas réussir. 이 사람들은 구약 성경을 율법으로만 해석을 하고요. 율법주의처럼 살았거든요. Finalement, en fait, ces personnes-là ont interprété l'Ancien Testament que à travers la loi, donc ils ont juste fait respecter la loi. 복음을 거부한 거예요. Ils ont, autrement dit, refusé l'évangile. 그래서
그 구약 성경의 주인공인 메시아 예수님이 오셨는데 그 메시아를 십자가에 못 박아버린 Et 거예요. donc Jésus, qui est la figure principale de la prophétie du Messie, il est venu, mais il a été crucifié par ces Juifs. 그게 유대인들이 한 일입니다. C'est ce qu'ils ont fait, les Juifs. 여러분들요, 이게 얼마나 심각한 문제인지 모릅니다, 여러분들. On ne sait pas à quel point c'est un problème grave en fait pour le peuple juif. 결국 복음을 거부하니까요, 그 유대인들, 그렇게 잘 나가는 유대인들의 후대들이 완전히 멸망 가운데 빠집니다. Finalement, puisqu'ils ont refusé l'évangile, ce sont finalement les descendants, les prochaines générations du peuple juif qui souffrent de ces problèmes. 저와 여러분들이 언약 붙잡아야 됩니다. Donc il faut saisir l'alliance aujourd'hui. 여러분들요, 돈, 실력, 공부, 능력 이거요 후대들한테 아무리 물려줘도요, 진짜 복음 결론 안 내리면요, 결국은 무너집니다. Même si nous voulons hériter tout l'argent, toute la capacité à nos enfants, si cet évangile n'est pas transmis, finalement les enfants vont rencontrer des difficultés. 아무리 뛰어난 문화유산을 가지고 있고 능력을 가지고 있고 실력을 가지고 있어도요, 영적인 문제는 절대로 막을 수가 없습니다. Même si nous avons des patrimoines extraordinaires culturels et intelligents, si nous n'avons pas la force spirituelle, on ne peut pas avoir la victoire. 여러분들 재앙을 보세요. Regardez les désastres qu'il y a. 바이러스 하나를 못 막아갖고 지금 전 세계가 완전히 팬데믹에 Le 빠졌잖아요. monde entier est dans la crise parce qu'il y a juste un virus qui est là, qui se propage dans le monde entier. 그게 바로 재앙입니다. C'est ça, un désastre. 영적인 문제는 더 심각합니다. Mais les problèmes spirituels sont plus graves que ça. 저와 여러분들이요, 하나님의 메시지 진짜 들어야 Il faut 됩니다. vraiment écouter la parole de Dieu. 여러분들 돈이나 거기에 생각 걸지 Il 마세요. ne faut pas mettre sa vie pour 여러분들 l'argent, 그거는요 절대로 복음 아닙니다. parce que l'argent n'est pas l'évangile. 우리는 복음의 생을 걸면서 경제에 응답을 받는 겁니다. Nous mettons notre vie pour l'évangile et ensuite, à côté de cela, nous avons des réponses financières. 그게 후대를 살리는 길입니다. C'est ça le moyen de sauver les enfants. 여러분들요, 내 후대들, 내 자녀들 우리 마음대로 할 수 없습니다. Les enfants, on ne peut pas les contrôler comme nous voulons. 내 자신도 내 마음대로 안 되는데요. Moi-même, je ne peux pas me contrôler comme je veux. 후대들을 내 마음대로 할 수가 On 없습니다. ne peut pas faire ce qu'on veut de nos enfants. 후대들한테 들어오는 재앙과 저주를 우리가 막을 수 없다 이 On ne 말이에요. peut pas nous-mêmes empêcher les désastres qu'il y a chez les enfants. 이 복음의 기회를 예수님께서 계속 말씀하시는데 이걸 놓쳐버린 Et 거예요. donc, 유대인들은. en fait, Jésus continue d'évoquer des occasions de l'évangile, mais les Juifs continuent de perdre ces 자, 두 occasions. 번째입니다. Deuxièmement, 복음의 기회를 주시는 하나님입니다. Dieu qui donne également l'opportunité des occasions de l'évangile. 지금 그런 유대인들에게 하나님이신 예수님께서 직접 말씀하고 계십니다. Donc Jésus, qui est Dieu, en fait, il est en train de parler directement à ces Juifs. 이게 어마어마한 거 아닙니까? Donc c'est un message, c'est quelque chose d'extraordinaire. 예수님이 유대인으로 오셨다니까요. Jésus est venu en tant que Juif lui-même. 예수님이 한국 사람으로 온 게 아니에요. Jésus n'est pas venu en tant que Coréen. 만약에 한국 사람으로 왔으면 한국 진짜 응답 받았을 겁니다. Si Jésus était venu en tant que Coréen, la Corée serait bénie. 그렇게 안 왔는데도 지금 예수 잘 믿는 사람 많잖아요. Parce qu'en Corée, il y a beaucoup de gens qui croient très bien en Jésus, même si Jésus n'est pas venu en tant que Coréen. 예수님이 유대인으로 왔다니까요. Mais Jésus est venu en tant que Juif. 하나님의 말씀을 직접 전달한 민족이 유대인입니다. Parce que c'est le peuple juif qui a transmis directement la parole de Dieu aux autres. 모세가 그 모세오경을 기록했잖아요. C'est Moïse en fait qui a écrit les 5 livres de Moïse. 모세가 바로 유대인입니다. Moïse c'était juif. 아브라함의 후손 아닙니까? C'était un descendant d'Abraham. 그렇게 응답받았던 다윗 왕 있지 않습니까? Il y avait aussi le roi David. 이 사람들이 다 유대인입니다. Ce sont tous des personnes juives. 그러니까 하나님께서 유대인을 얼마나 축복했는지 모릅니다. Et donc on ne sait pas à quel point Dieu a béni ce peuple-là. 지금 종들을 죽이고 또 다른 종들을 처음보다 더 많이 보냈다고 성경은 말하고 있습니다. La Bible nous dit que les vignerons ont tué les premiers serviteurs et puis d'autres serviteurs plus nombreux ont été tués également. 이사야, 예레미야, 에스겔, 다니엘, 학개, 스가랴 뭐 이러면서요 얼마나 많은 선지자들을 보냈는지 모릅니다. Il y a énormément de prophètes qui ont été envoyés, en commençant par Ézéchiel, Jérémie, Ésaïe ou Daniel, Haché. 그 많은 선지자를 보냈던 시점이 언제냐 하면은 이스라엘 나라가 가장 타락하고 우상 숭배하고 복음을 놓쳐버리고 하나님을 대적하는 시대인. Et quels étaient les moments où les prophètes ont été envoyés? Finalement, c'était des moments où Israël était en plus grande difficulté, lorsque Israël était corrompu, en train de faire de l'idolâtrie. 더 많은 종들을 보냈다 그랬어요. Mais à ce moment-là, Dieu a envoyé encore plus de prophètes. 더 많은 선지자를 보냈어요. Dieu a envoyé encore plus de serviteurs. 그게 하나님의 마음입니다. C'était le cœur de Jésus. 돌아오기를 원하는 거예요. Parce que Dieu a voulu que ces personnes retournent à l'éternel. 할렐루야. 결국 아들까지 보냈습니다. Finalement, il a même envoyé son fils. 근데
하나님께서 이런 기회를 계속해서 유대민족에게 주고 계시는데 이 유대인들은 그 기회를 놓쳐버렸어요. Mais alors que Dieu continue d'envoyer ces opportunités, mais 결국은 les personnes juives ont perdu cette occasion. 결국은 독생자 예수 그리스도 예수님을 십자가에 못 박아 버렸어요. Et finalement, ils ont crucifié Jésus, qui est le Fils unique de Dieu. 거기에 앞장선 사람들이 종교 지도자들입니다. Et les personnes qui ont lancé ce mouvement de crucifixion, c'était les leaders de la religion juive. 지금으로 말하면 목사님들입니다. Autrement dit, c'était les pasteurs d'aujourd'hui, 지금으로 말하면 장로님들입니다. c'était des responsables d'église. 지금으로 말하면 지도자들입니다. Si on parlait d'aujourd'hui, ça serait des leaders des dénominations. 그 사람들이 앞장서서 적 그리스도의 역할을 한 거예요. Ils se sont mis vraiment au premier rang pour être antichrist. 여러분들요, 진짜 복음 붙잡아야 됩니다. Donc il faut saisir absolument 여러분들 l'évangile. 사람 쳐다보지 말고 진짜 복음 붙잡아야 돼요. Ne regardez pas les hommes, mais saisissez l'évangile. 하나님이 주시는 메시지를 들어야 됩니다. Faut écouter les messages adressés par Dieu. 여러분들 우리 자신을 한번 돌아봐야 됩니다. Nous devons regarder notre vie. 이 메시지는 복음 안 받은 불신자만을 위한 메시지가 아닙니다. En fait, cette parabole n'est pas seulement adressée aux gens qui n'acceptent pas l'évangile. 우리가 얼마나 악한 농부인지를 깨달아야 됩니다. Il faut comprendre à quel point nous sommes aussi des mauvais vignerons. 하나님 말씀 안 듣습니다. Parfois, nous n'écoutons pas la parole de Dieu. 귀로는 듣습니다. Nous les écoutons par les oreilles, 마음으로 안 들어요. mais nous ne l'écoutons pas par notre cœur. 하나님의 말씀에 순종하지 않습니다. Nous ne sommes pas en train d'obéir à la parole de Dieu. 하나님의 자녀들이 하나님의 말씀 따라가지 않습니다. Les enfants de Dieu ne suivent pas forcément la parole de Dieu. 사람 말, 세상의 것은 소중한 줄 알면서 하나님의 말씀은 소중한 줄 모릅니다. Ils pensent que les choses du monde, les paroles de ce monde sont précieuses, mais ils comprennent pas que la parole de Dieu est précieuse. 그래서 하나님이 주시는 기회를요 다 놓쳐버리는 Et 거예요. donc, les gens perdent finalement ces opportunités que Dieu nous donne. 여러분들 그 사실을 내가 인정만 해도 하나님 은혜가 임합니다. Et rien que reconnaître cela, ça permet de recevoir la grâce. 여러분들 진짜 하나님의 은혜를 깨닫게 되면은 벌레만도 못한 이 죄인을 용서해 주신 게 너무 감사합니다. 이 고백이 나올 수밖에 없는 Si nous 거예요. reconnaissons cela, finalement, nous sommes obligés d'être remplis de la reconnaissance envers Dieu pour nous avoir sauvés. 여러분들요, 우리 죄 가운데 있는 우리 인생이요 진짜 벌레보다 못합니다. Notre vie qui est au milieu des péchés, notre vie est tellement misérable. 여러분들 정말 우리가 깨달아져야 Il 됩니다. faut absolument comprendre ce 하나님의 fait. 말씀이 깨달아져야 Il 됩니다. faut comprendre la parole de Dieu. 하나님께서는 지금 코로나가 온 게 아니라 우리에게 기회를 주고 Ce 계시는 n'est 거예요. pas un virus qui est là, mais c'est une occasion que Dieu nous permet. 복음에 집중하라는 겁니다. Dieu nous demande de nous concentrer à l'évangile. 하나님께 집중하라는 겁니다. Dieu nous demande de nous concentrer à Dieu, 하나님의 말씀에 집중하라는 nous 겁니다. concentrer à la parole de Dieu 재앙 시대를 이길 수 있는 하나님이 주시는 힘을 얻으라는 et 겁니다. recevoir la force qui vient de Dieu qui permet de surmonter cette époque de désastre. 재앙 시대를 살리고 막을 수 있는 것은 복음밖에 없기 때문에 복음에 집중하라는 겁니다. On nous demande de concentrer à l'évangile parce que seul l'évangile peut nous sauver de désastres. 세 번째입니다. Troisièmement, 그래서 복음의 기회를 놓치지 마시기 바랍니다. c'est pour ça que ne perdez pas l'occasion de l'évangile. 하나님께서는 지금도 복음의 기회를 주고 계시는 거예요. Même en ce moment, Dieu est en train de permettre des occasions de l'évangile. 예수님이 이 땅에 오셨을 때 얼마나 많은 사람들이 예수님을 따라다녔는지 모릅니다. Lorsque Jésus est venu sur cette terre, il y avait beaucoup de gens qui le suivaient. 아마 우리 같으면 어떻게 했을까요? Alors qu'est-ce qu'on aurait fait nous à cette place? 더 많은 사람들을 모았을 겁니다. Je pense qu'on aurait réuni beaucoup plus de personnes. 유대에만 머물지 않고 이방 나라에까지 건너가서까지 예수 믿는 사람들을 많이 모았을 겁니다. On serait même parti en dehors de la Judée pour réunir des personnes qui croient en Jésus. 근데 예수님은 그렇게 하지 않았습니다. Mais Jésus, il n'a pas fait ceci. 그렇게 따라다니는 사람들이 결국은 다 도망갈 걸 알았습니다. Parce que Jésus était au courant que toutes ces personnes qui le suivaient allaient s'enfuir. 다 배반할 거라는 걸 알았습니다. Il savait que toutes ces personnes-là allaient le trahir. 그래서 예수님은 집중을 어디에 했느냐? Alors à qui il s'est concentré finalement? 12명 뽑아갖고 12명에 집중했습니다. Jésus finalement, il a choisi 12 apôtres et il s'est concentré à eux-mêmes. 아니 그때 당시만 해도 수만 명이 예수님을 따라다녔거든. Alors qu'à cette époque-là, il y avait des dizaines de milliers de personnes qui le suivaient. 근데 예수님은 거기에 관심이 없습니다. Mais Jésus n'était pas forcément intéressé à cette foule. 12명에게 집중한 겁니다. Mais il est intéressé par les 12 apôtres qui le 그리고 suivaient. 평신도 70명. Et puis il y avait aussi les 70 disciples. 거기다가 여자들 몇 명하고 모아보니까 약 120명이 마가다락방에 모인 Et 거예요. puis en plus de cela, nous avons fait le compte également de quelques femmes. Et il y avait 120 personnes qui étaient là à l'église
primitive. 여러분들 이건 굉장히 중요합니다. C'est quelque chose de très important. 예수님의 방법입니다. C'est finalement la méthode de Jésus. 우리는 많은 사람들을 모으려고 자꾸 하잖아요. Nous voulons simplement réunir beaucoup de personnes. 많은 사람이 모이면 힘을 내잖아요. Lorsque beaucoup de gens sont rassemblés, on est fortifié. 근데 하나님은 그렇지 않습니다. Mais Dieu, la méthode de Dieu, ce n'est pas ça. 한 사람입니다. C'est une personne d'abord. 진짜 복음 깨달은 복음으로 완전히 각인된 한 사람 세워지면요. 그 시대를 살려버립니다. S'il y a une personne qui est suffisamment imprimée par l'évangile, alors cette personne-là va pouvoir changer l'époque. 그래서요. 한 사람 소수에 집중합니다. Et donc, Jésus va finalement se concentrer à la minorité des gens. 하나님께서 지금 우리한테 집중하고 계시는 겁니다. Donc, autrement dit, Dieu est en train de se concentrer à nous. 뭐 하려고요? Pour faire quoi? 그 사람들한테 12명, 120명에게 집중했더니 나중에는요. 예루살렘, 유다, 사마리아, 땅끝까지 그 복음의 능력이 들어가는 거예요. Parce que dans la Bible, on voit que puisque Jésus s'est concentré aux 120 personnes, cet évangile est allé jusqu'à la Judée, la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. 만약에 예수님이 제자를 안 남기고 수많은 수십몇 명을 그때 모았다면은 아마 예수님 죽고 난 다음에 다 도망갔을 겁니다. Si Jésus n'avait pas fait de disciples à cette époque-là, il avait juste réuni des centaines, milliers de personnes, alors à la mort de Jésus, toutes les personnes se sont enfuies. 이 예수 그리스도의 복음에 생을 거는 사람이 한 명도 없었을 겁니다. Ça veut dire qu'aucune personne allait miser leur vie pour cet évangile, pour transmettre cet évangile. 그래서 예수님은 알았어요. Donc Jésus était au courant. 그래서 많은 사람들 사역도 했지만은 관심과 집중은 12명, 70명, 120명입니다. Bien sûr, le ministère de Jésus s'est adressé également à la grande foule, mais Jésus s'est vraiment concentré aux 12 personnes, aux 70 personnes et finalement aux 120 personnes qui étaient à la chambre haute de Marc. 그래갖고 뭘 하느냐? Et qu'est-ce qu'il faisait à ce moment-là? 완전 복음으로 각인 뿌리 체질을 바꾸는 겁니다. Il voulait absolument changer les empreintes, racines et nature qu'ils avaient en eux. 할렐루야. 할렐루야. 여러분들 꼭 기억하세요. 저와 여러분들한테 응답이 안 오는 게 아닙니다. Souvenez-vous de ça, en fait, finalement, c'est pas que la réponse ne vient pas. 응답보다도 능력보다도 더 중요한 게 복음으로 각인 뿌리 체질되는 겁니다. Mais ce qui est plus important que la réponse ou la puissance, c'est avoir des racines de l'évangile. 완전히 복음으로 답을 얻는 겁니다. À être arrivé à la conclusion de l'évangile. 완전히 복음으로 결론 내리는 겁니다. Arriver à la solution de l'évangile jusqu'à la fin 어떤 de sa vie. 문제가 와도 흔들리지 않는 결론을 내리는 겁니다. Arriver à la conclusion de l'évangile à tel point que, quels que soient les problèmes qui viennent, je ne vais pas être troublé. 그래서 복음의 능력을 진짜 깨닫기를 원하는 겁니다. Donc Dieu veut que nous comprenions absolument la puissance de l'évangile. 그래서 여러분들 기회를 주고 계시는 겁니다. Donc Dieu nous permet des occasions. 여러분들 꼭 기억하세요. Donc souvenez-vous, 여러분들한테 와 있는 어려움은 어려움이 les 아닙니다. problèmes qui sont là ne sont pas des problèmes. 하나님이 주시는 기회입니다. Ce sont des occasions de Dieu. 여러분들에게 와 있는 갈등은 갈등이 Les 아닙니다. conflits que vous avez, ce ne sont pas des conflits, 하나님이 진짜 끝에 집중하라는 기회입니다. mais ce sont des signes de Dieu pour nous dire que nous devons nous concentrer aux réelles choses. 하나님은 지금도 계속해서 기회를 주고 계시는 Donc 겁니다. Dieu continue de nous donner des occasions. 요셉이 노예로 팔려간 거는 문제가 아닙니다. Si Joseph est vendu comme esclave, c'était pas un problème, 요셉에게 주는 기회입니다. c'était une occasion pour lui. 그 응답을 제대로 받은 겁니다. Donc il a bien reçu cette réponse. 억울한 누명을 쓰고 감옥에 간 거는 어려움이 아닙니다. Le fait que Jésus soit allé en prison, c'était pas une difficulté pour lui. 그게 바로 기회입니다. C'était encore une fois une occasion pour lui. 문제를 주는 게 아닙니다. Ce n'est pas un problème qui est là, 하나님은 지금도 기회를 주고 계시는 mais même en ce moment, Dieu est en train de nous donner des opportunités. 자, 결론입니다. Donc conclusion. 자, 그렇다면 이 기회를 놓치지 않기 위해서는 우리가 뭐 해야 될까요? Alors pour ne pas perdre cette opportunité, qu'est-ce que nous devons faire? 여러분들요. 내가 있는 현장에서 최고 기도의 사람이 되겠다라는 결단을 하세요. D'abord, faites la résolution. Prenez la résolution de devenir la meilleure personne de prière dans votre 여러분들 domaine. 있는 현장 중에 진짜 복음 깨닫는 사람 거의 없습니다. Parce que dans le terrain où vous êtes en train de vivre, très peu de personnes ont compris l'évangile. 그래서 진짜 복음 가지고 내가 최고 기도의 사람이 되겠다. Et donc, 결단만 해도 됩니다. Prenez cette résolution de devenir la personne qui prie le plus dans votre terrain. 귀신에게 기도하는 사람이 많이 있을지 모르지만 진짜 복음 가지고 하나님께 기도하는 사람 거의 없습니다. Peut-être il y a des gens qui prient pour les démons, qui prient des démons, mais il y a très peu de personnes qui prient avec l'évangile. 그래서 조금만 결단해도 하나님이 진짜 은혜 주십니다. Et donc, rien qu'en prenant la résolution, en fait, Dieu va déjà accorder une grâce. 내 현장에서는 내가 최고 기도의 사람이 되겠다. Au moins, sur mon propre terrain, je serai celui qui prie le plus. 하나님의 기회를 잡아야 돼요. C'est ça, finalement, l'opportunité de 지금 내가 있는 현장이 하나님이 주시는 기회입니다. Le terrain que Dieu m'a donné, c'est l'occasion de Dieu. 그리고 두 번째입니다. Deuxièmement, 내 인생을 두고 최고 전도의 사람이 되겠다. pour ma vie, en fait, dans ma vie entière, je veux être la personne
qui est la meilleure personne 그 d'évangélisation. 우리 인생에는 방향이 있잖아요. Parce que dans notre vie, nous avons une certaine direction. 아니 어디를 가려고 하면 목적이 있고 방향이 있잖아요. Quand on veut aller quelque part, il y a des directions à prendre. 그러니까 우리 인생도 목적이 있고 방향이 있단 말이에요. Et donc notre vie aussi a sa direction, a son objectif. 그래서 예수님이 부활하시고 가장 정확한 목적과 방향을 주셨잖아요. C'est pour ça que lorsque Jésus est ressuscité, il a donné la direction la plus exacte. 거기에 우리가 목적과 방향을 딱 두는 겁니다. Et donc c'est là que nous devons placer notre direction. 여러분들 보고 전도를 많이 하라고 그러는 게 아닙니다. Je ne vous dis pas qu'il faut beaucoup évangéliser dans sa vie, 내 인생을 두고 내가 최고 전도의 사람이 되겠다라고 결단을 하는 겁니다. mais prenez d'abord cette résolution de devenir la personne, le meilleur évangéliste de ma vie. 내 인생을 전도에다가 방향을 맞추겠다라고 결단을 하는 겁니다. Et prenez cette résolution de mettre la direction de votre vie sur l'évangélisation. 세 번째입니다. Troisièmement, 내가 하는 일 그리고 공부하는 그 부분을 놓고 10% 안에 들어갈 계획을 세우시기 바랍니다. faites le projet d'aller dans les 10% dans ce que je fais, dans ce que j'étudie. 하나님은 우리 하나님의 자녀를 부를 때 각자를 창조하실 때 만드실 때에 정확하게 하나님이 주신 달란트를 주셨습니다. Lorsque Dieu a créé les hommes, en fait, à chacun de nous, Dieu a donné un talent spécifique. 그래서 사람마다 다 다릅니다. C'est pour ça que chaque personne est différente. 여러분들요 신기하지 않습니까? 이 좁은 손에 엄지손가락에 지문 다 다릅니다. Ce qui est très étonnant, c'est que dans ce pouce qui est très petit, très étroit, en fait, il y a des milliers de variétés qui est différente pour chaque personne. 전 세계 사람들을 다 모아놔도요 이 지문이 일치하는 사람이 한 사람도 Même 없습니다. si on avait réuni le monde entier, on n'a aucune personne n'aurait la même empreinte. 그게 하나님이 우리를 만드신 방법입니다. C'est la manière dont Dieu nous a créés. 하나님의 최고 걸작품으로 만든 겁니다. Dieu nous a créés comme une sorte de chef-d'œuvre. 할렐루야. 여러분들 그 언약을 딱 붙잡으셔요. Et donc il faut saisir cette alliance. 그래서 내가 하는 분야, 공부하는 분야, 그 분야에서 내가 최고의 응답을 받겠다. Et donc dans le domaine que je suis en train de travailler, dont je suis en train d'étudier, je veux recevoir la meilleure réponse. 여러분들요 문제가 오는 것처럼 보이지만 아닙니다. Donc il semble que les problèmes viennent, mais ce n'est pas le cas. 코로나가 온 것처럼 보이지만은 하나님 자녀한테는 아닙니다. Il semble que le Covid-19 est devant nous, mais ce n'est pas le cas pour les enfants de Dieu. 하나님께서는 우리에게 아주 중요한 세계 복음화의 기회를 주고 계시는 겁니다. C'est Dieu est en train de nous permettre une opportunité très importante pour faire l'évangélisation mondiale. 그 언약을 붙잡고 여러분들 새로 시작하시기 바랍니다. Saisissez cette alliance et faisons un nouveau départ. 내일 새벽부터 우리 새벽기도 계속 여기서 하고 있는데 내일 새벽부터 방송으로 온라인으로도 방송으로 내보내려고 합니다. Donc à partir de demain matin, nous aurons également cette prière qui sera également diffusée. 6시 10분에 Nous faisons ça à 18h10. 계속해서 우리가 좀 이 코로나 시대 때 우리가 할 수 없는 걸 바라보지 말고 할 수 있는 걸 놓고 계속 기도하면서 영적 서밋 타임에 올라가자 이 말이에요. Donc à cette époque de crise, n'espérons pas des choses qu'on ne peut pas faire, mais faisons d'abord ce qu'on peut faire et soyons au sommet 여러분들 같이 spirituel. 기도해 주시기 바랍니다. Donc prions ensemble. 우리 프랑스의 파리 반석 교회는 프랑스 복음화를 위해서 세우신 교회입니다. L'église du Rocher de Paris a été bâtie pour faire l'évangélisation de la France. 불어권 복음화를 위해서 세운 교회입니다. Elle est bâtie pour faire l'évangélisation de la francophonie. 유럽 복음화를 위해 세운 Elle est 교회입니다. bâtie pour faire l'évangélisation de l'Europe. 여러분들요 지금 우리가 연약해 보이도요 언약은 정확하게 잡아야 됩니다. Même si nous avons certaines faiblesses, il faut saisir l'alliance exacte. 아니 우리가 힘이 없다고 해갖고 틀린 방향으로 가면 안 되잖아요. C'est pas parce qu'on manque de puissance qu'on doit prendre une mauvaise direction. 힘이 없어도 방향은 똑바로 해야 되지. Même si nous n'avons pas de puissance, il faut au moins prendre la bonne direction. 할렐루야. 여러분들 이 축복의 주역이 되길 바랍니다. Soyez ces figures principales. 기도하겠습니다. Prions. 하나님 감사합니다. Dieu, nous te remercions. 오늘도 예배할 수 있도록 은혜를 주시니 감사합니다. Merci pour nous avoir permis ce culte. 우리에게 복음의 기회를 허락해 주시니 감사를 드립니다. Merci de nous avoir accordé les opportunités de l'évangile. 복음의 기회를 놓치지 않고 복음의 기회를 회복하고 누리는 우리 파리반석교회 귀한 성도 되도록 역사하여 주옵소서. Conduis tous les membres de l'Église pour qu'ils ne perdent pas cette opportunité, mais qu'ils se réjouissent de cette opportunité de l'évangile. 흩어진 현장에서 예배하고 있는 성도들도 있습니다. Nous prions également pour tous les membres d'Église qui sont en distanciel pour suivre le culte. 하나님의 능력으로 지켜 주옵소서. Que tu les protèges par ta puissance. 예수 그리스도 이름으로 J'ai 기도합니다. prié